जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज सर्वसम्मत एकादशी अजा एकादशी जहाँकि श्री जगन्नाथंकर कालिया दलन बेश। आज भाद्रव मास 3 दिन अगस्ट मासर 19 तारीख मंगलवार। आज एकादशी 23 दंड 34 दिबा 2:56 पर्यंत। आज आद्रा नक्षत्र 48 दंड 59 रात्रि 1:06 पर्यंत। आज वज्र जोग तेणु आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण नरगण रात्रि 1:06 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष दिबा 2:56 पर 2 पाद पुष्कर दोष रात्रि 1:06 पर 3 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान पशु और वंशहानि दोष। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन तंडुल और घृतकांश दान विधेय। आज एकादशी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध दिबा 2:56 पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य मन रखु मोर प्रिय सुधी दर्शक बंधु अद्य सर्वसम्मत कालिया दलन ओजा एकादशी उपवास विविध कार्यक्रम आज हड़ निषेध। आज अशुभ बेला 12 बेला कहले दिबा 6:04 पर 8:38 मध्य काल बेला कहले दिबा 12:50 पर 2:24 मध्य काल रात्रि कहले 7:41 पर 9:15 मध्य। आउ जदि आमे किछि शुभ कार्य करिबा किछि दूरयात्रा करिबा किछि मांगलिक कार्य करिबा शुभ बेला बा अमृत जोग ध्यान दियंतु। दिबा 7:54 पर 10:18 मध्य 12:42 पर 2:18 मध्य 3:34 पर 5:09 मध्य अस्तरु संध्या 6:54 मध्य एवं रात्रि 9:17 पर। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप में वार्ता आपण मानकु एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा जे कि प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण कोण आसुची 19 तारीख अगस्त मास मंगलवार 12टी राशि व्यक्ति विशेषक संपर्क में जानिबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण ये कार्ड आसी 6 ऑफ कप कार्ड आसी पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत खुशी अनुभव करिवार जोग कहूँ किंतु पुराना सांगों सहित आज साक्षात हो पारे कि कौन व्यक्ति सहित आज आलाप करिपारंती। बहुत दिन है जो कार्य करें हूँ तो से आपको आज सफलता मिलवार जोग कहूँ कौन एक समस्या आपंकर समाधान हबार जोग कहूँ। आपड़ इनसेंट रे मन में छल कपट किसी रही आपड़ अतीतर कथा पिला बेलर कथा को भावे आज फैमिली बहुत सपोर्ट मिल सबू कथार आप एमाच्योर व्यवहार करेंगे छोट छोट छुआ छोट छुआ व्यवहार करेंगे जहाँकि जहाद्वारा आपंकर काम हो पारना से लगी कम टे विलंब देखा दे पारे। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आज निज शरीर उपरे आज आप पूर्ण मात्रा रे ध्यान देवा आवश्यक अच्छी कौन ना कौन रोग पीड़ा हबार जोग भी देखा दूँ। तेणु अन्य दिग देखिले सब ठीक ठाक थिला बेले केवल हेल्थ प्रति आपंकर टिके संयमता आज रहिबार अच्छी हेल्थ को टिके केयर नबार अच्छी हेल्थ को टिके देखिबार अच्छी देह को देखिकी कार्य परिश्रम करबा मध्य आवश्यक अच्छी। तेबे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण मानको मु प्रति मासरे मध्य कहि थाए निजर मनर कथा ये नो जा पूर्व पुरुष पुराण शास्त्र पुराणा पोथी निदान रु जहाँ अच्छी मुता ही आपण मानको पाखरे उपस्थापन आनी थाए। तेबे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने एतिकी ध्यान दियंतु जे प्रति मासरे सूर्यंकर नाम परिवर्तन अच्छी आउ नामर महिमा मध्य से हार रे अच्छी। तेबे एई भाद्रव मास जेहेतु आरंभ होइछि भाद्रव मासर सूर्यंकर विवस्वान नाम ख्यात अछंती। तेणु एई मासरे सूर्य को ओम क्षमाय नमः
এই মন্ত্রে পূজা অর্চনা কলে বা অগ্রহ প্রদান কলে খাদ্য ঠিকঠাক ভাবে হজম হুয়ে শরীর সুস্থ রুহে ও নিরোগ মଣିষ রই থাকে। তেণু আপন মানে ধ্যান দিয়ন্তু এ মাসরে যাকি যে পেটর সমস্যা বারম্বার দেখা দেଉଛି ছাতির সমস্যা দেখা দেଉଛି গ্যাস প্ରୋବ୍ଲେମ রହୁଛି ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। मोर प्रिय वृष राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपण आज कष्ट टिके अनुभव करि पारंती आपण को ऊपर किछि भी बर्डन रही पारे आपण कोनोसी खराब भावना मन को छुई पारे जा फल कि आपण को भयभीत करि पारे किंतु आपण को चारि पाखरे सेमित किछि नाही किंतु आपण को चारि पाखरे एक खराब वातावरण सृष्टि होछि जा फल कि आपण को सेमिति सब अनुभव होछि। किंतु आज आपण व्यवसाय क्षेत्र और काम प्रेशर रहइबो फाइनेंशियल क्षेत्र रे चिंताग्रस्त रहिबे अर्थ को नै मैनेज करिवार जोग देखा दउछि किंतु ए सब प्रॉब्लम भितरे आपनकर समय आज अतिबाहित होबार अछि। किंतु अन्य एक पार्ट देखिले प्रीति लाभ मनरे प्रेम भल पाइबा स्नेह प्रीति ये सब आपणकर आज प्राप्ति हबार जोग मध्य कहूँ किंतु अन्य पार्ट को देखिले ये सब प्रॉब्लम मध्य अछि आपण देखि चाहिए कार्य आज करबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने एई वृष राशि व्यक्ति मान को कहबाकू जाउछि आज स्पेशल कार्यक्रम रे जदि आपणक पेटर समस्या देखा दउछि बारंबार गैस देखा दउछि छाती प्रॉब्लम होउछि पेट किछि प्रॉब्लम देखा दउछि ताले आपण कोन करंतु सूर्य प्रति मासरे तांकर मंत्र अछि भाद्रव मासरे सूर्यंकर विवस्वना नाम माने ख्यात अटंती। तेणु यही भाद्रव मासरे सूर्य को ओम क्षमाय नम ये मंत्र आपण पूजा अर्चना करंतु किंबा जल बा अग्नि प्रदान करंतु देखिए आपणकर खाद्य हजम ठीक ठाक रहिबो एवं शरीर सुस्थ और निरोग मध्य रहिबो। परीक्षा करके आपण देखंतु निश्चित भाव में जानि परिबे। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि को विषय। हाँ मिथुन राशि आपण कार्ड आसी 8 ऑफ कप कार्ड आसी आपण लाइफ रे बहुत दुख कष्ट माने घटी जहाँकि रिलेशन किंबा कैरियर रे बहुत क्षति भी मध्य आपणकर होइछि बहुत द्वंद्व भितर आपण रहउचंती कौन सी जिनिस को नहीं जापाई आपण चाहूचंती सब किछि छाड़ी कुआडे चली जिबा होय तो आपण सन्यास नहीं जिबा नचेते ये आत्मा को विसर्जन कर देबा ए भली मन आपणकर स्पर्श होई पारे किंतु बहुत कष्ट रे अछंती रिलेशन किंबा कैरियर रे बहुत जो क्षति होउछि आपण भांगी पड़ंतु नाही आपणकर कौन से अंतरर लोक आपण साथ छाड़ी दे पारंती बहुत कठिन परिस्थिति मध्य आपण पाखरु दूरे जाई पारंती जेतेबेले आपणकर तांको पाखरे दरकार सेही समय मध्य से आपण साथ हुए तो दे न पारंती नचेत आपण परिस्थिति को हुए तो सामना करूनांती। देखंतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने परिस्थिति को छाड़ी आगो को बढ़ंतु नहीं समस्या को डायरेक्ट सामना करंतु समस्या को सामना कले जाई समस्यार समाधान मिलता है समस्या ठारू दूरे रहले समस्या साथी रे रहइबो आउ आगो को बड़ होइकी मध्य सामना को आसीबो। तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि आपणकर जो भी समस्या अछि ताहाको आपण सामना करबा आवश्यक अछि। आज शत्रु हानि होबार जोग देखा दउछि तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने समय आज पई आपण टिके नीरव दृष्टा भाव समय को नियंतु। मिथुन राशि व्यक्ति माने आपणक कहवाक जाउछि जदि आपणकर पेटर समस्या देखा दउछि छातीर समस्या देखा दउछि गैस प्रॉब्लम होउछि ताले आपण कोन करंतु सूर्यंकर एक मंत्र ई भाद्रव मास रे अछि भाद्रव मास पई आपण सूर्यंकर ई मंत्र को व्यवहार करंतु देखिबे आपणकर ये सब समस्या दूरीभूत होई जिवो। भाद्रव मास रे सूर्य विवसन नाम रे ख्यात होइतांती ए मास रे सूर्य को ओम क्षमाय नम ये मंत्र रे आपण पूजा अर्चना अग्रह प्रदान करंतु देखिए आपणकर गैस प्रॉब्लम रहिबो नाही छातीर समस्या रहिबो नाही शरीर सुस्थ रहिबो खाद्य ठीक भाव में हजम होबो एवं आपण निरोग मध्य ए मासरे रहि पारिबे। जदि ए उपाय आपण करूचंती माधव पवित्र बाणीर कार्यक्रम केबे भी अन्यथा बाणी न आपण व्यवहार करे निश्चित भाव में तार फल जानि पारिबे। एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय। मोर प्रिय कर्कट राशि ए सब वांस कार्ड आसी आपण बहुत सुंदर समय अच्छी सफलता जल्दी मिल जाव आपण कौन भी नुआ काम आरंभ करेंगे आपन को सफलता निश्चित मिल कारण ईश्वर को आशीष आपण साथी अच्छी आपन को नुआ चाकरी अपॉर्चुनिटी आसीपे नुआ व्यवसाय जो आपको पूर्ण सफलता मिल व्यवसाय ये बहुत भल कार्ड अटे ये रविंकर कार्ड जेहेतु आपन खराब समय बीती जाऊँगी धीरे धीरे आग को भल समय आसूसी बहुत पॉजिटिव कार्ड ये अच्छी व्यवसाय क्षेत्र में ग्रोथ निश्चित हम सब क्षेत्र में यह बहुत भल निश्चित रोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने
ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ, ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଧିକ କଥା କହିବା, ଅଧିକ ଗପିବା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ପେଟର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉଛି, ଛାତିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ବିଭାସ୍ୱନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ କ୍ଷମୟା ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ସମ୍ବଳ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ଅଛି, କିମ୍ବା ଲଭ୍ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରିମ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, କାର୍ଡ଼ ଯାହା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଉପାୟ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅପଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅପଯଶକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କହିବ। ତେଣୁ ଏ ଅପଯଶ ନ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ, କିଛି ଧର୍ମ, କିଛି ଦାନ, କିଛି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟର ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ଛାତିର ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ବିଭାସ୍ୱନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ କ୍ଷମାୟା ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଥିଲା, କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ କୌଣସି ଡେଥ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବା ବା ଏଣ୍ଡ ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଜଣାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନା ନିଜ ମନକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ବହୁବାର ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଡ଼ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, କାରଣ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ এই ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ ବା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କିଛି ବି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ମିଳିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ କାରଣରୁ ଛାତି ପେଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଏହାଠାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ବିଭସ୍ୱାନ ନାମରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ କ୍ଷମାୟା ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିବେ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଛାତିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ହୁଏତ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଅଧିକ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ବିଭସ୍ୱାନ ନାମରେ ଏହା ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ
क्षमाय नम ए मंत्र रे आपण प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करी अग्रह प्रदान करंतु देखिबे आपनको निश्चित भाव में आपनकर पेटर समस्या दूरीभूत हो गैस प्रोब्लेम दूरीभूत हो शरीर सुस्थ रहिबो निरोग रहिबो खाद्य ठीक भाव में हजम हबो। एबे आसंतु देखिबा बिच्छा राशि विषय रे। मोर प्रिय बिच्छा राशि आपण मानक पई कार्ड आसी 2 ऑफ कप कार्ड आसी आपण कहवा कथा को टिके लाइन ले शिखंतु कास आज शेयर करंतु किछि तो जना जाउची आपण को प्रतीक घटना घटिबार अछि आपण को संपर्क रे स्वामी स्त्री को संपर्क रे कोनोसी संपर्क रे जदी भी झगड़ा जाटी किछि होइछि ता मनर कथा आपण कोहंतु ता समस्या समाधान हे जिवो पार्टनर को सहित बसी पुराना कथा आलोचना करंतु निश्चित समस्यार समाधान हो। आपण जहाँ भी परिस्थिति अच्छी बहुत भल अच्छी समय बहुत भल रहिबो किंतु नुआ किछि आरंभ करिवे आज खाद्य पेय आपनकर भल प्राप्ति हबो जो खाद्य आपनकर आत्मतृप्ति होला परि खाद्य आपनको प्राप्ति हबो। तेबे जदि भी चाकरी करूछंती तेबे प्रमोशन मिलिबार बहुत भल दिन रहउछि बहुत सपोर्ट आपनको मिलिबो। जदि पार्टनर बिजनेस करूछंती बहुत भल लाभ मिलिबो। आ स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्यर समस्या जा थिला शीघ्र मध्य आरोग्य होई जिवो। लव रिलेशन कଳି झगड़ा चालुथिले मध्य समाधान होई जिवो। दिन आपनको पई बहुत सुंदर दिन अच्छी सुंदर खाद्य आपको प्राप्ति हम मनर प्रीति भोजन निश्चित आपको मिल तेज आपको आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहूँ चाहूँगी जदि बारंबार पेटर किसी समस्या देखा दूसरी ताले आप कौन करूँ ये भाद्रव मसरे पेटर बारंबार समस्या देखा देता है गैस प्रोब्लेम अधिक होता है तेणु आप कौन करूँ ये भाद्रव मसरे सूर्य नाम विभासन नाम ख्यात होता है ये भाद्रव मसरे आप सूर्य को ओम क्षमाय नम ए मंत्र रे आपण पूजा अर्चना करंतु अग्रह प्रदान करंतु देखिबे आपणकर पेटर समस्या बड़े बड़े दूरीभूत हो गैस दूरीभूत हो आपण निरोग रहिबे आपणकर शरीर सुस्थ रहिबो खाद्य ठीक भाव में हजम हबो। याको आपण उपाय करके देखंतु निश्चित भाव में सफल हबो। एबे आसंतु देखिबा धनु राशि को विषय रे। मोर प्रिय धनु राशि ये द हेरोफेंट कार्ड आसी आपन हृदय मन आज समानता रहिबार टिके कंपटीशन रहिबो। जदि मन हृदय माने समानता न रहिबो सब किछि बिगड़ी जिवो। जदि मन आ हृदय ये सब एकता रहिबो ताले प्रत्येक कार्य रे आपण विजय हासिल करि परिबे। किंतु आपण गोटे कथा कहे ताले द्वंद्व बढ़िबो। होय तो आज आपनकर मन मस्तिष्क मेल खाइबार दिन अच्छी जदि मन मस्तिष्क भितर मेल न खाइला ताले आपनकर अनेक प्रकार समस्या देखा देबो अनेक बाधा विघ्न को आपनको सामना को आसीबो। तेबे ये कारण ये होची बुधक कार आपनकर सर्वदा भगवान को ऊपर आज विश्वास रखंतु आपण सर्वदा धार्मिक रहिबे। एमितिरे आपनकर मन को ईश्वर को पाखर तो आपण समर्पण करूछंती एमिति ईश्वर को मध्य आज मन को समर्पण करंतु। मोर प्रिय धनु राशि जेहेतु आपनकर मन को आउ मन मस्तिष्क को एकत्र रखिबा पई चेष्टा आज करंतु। जदि मन और मस्तिष्क को एकत्र न रखि पारिबे सब किछि विडंबना घटी पारे बाधा विघ्न ऑटोमेटिक आपनको सामना को आसीबार जोग कहूछि। आ जदि मन मस्तिष्क स्थिर रहइबो सब बाधा विघ्न दूरीभूत होई जिवो। ए कथा ऊपर आज आपण गुरुत्व दबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय धनु राशि व्यक्ति माने एई धनु राशि व्यक्ति माने बाधा विघ्न कइले कोनोसी शुभ कार्य हो अर्थ मार्ग रे हो बा कोनोसी संपर्क माध्यम रे हो बा कोनोसी किछि नै किछि बाधा विघ्न कइले अनेक प्रकार कथा को बुझाई थाए। तेबे धनु राशि आज आपनको स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबा चाहूँगी आपणकर जदि प्रकृत पेटर किसी प्रोब्लेम बा समस्या देखा दूसए आपण बारंबार पेटर गैस प्रोब्लेम आसुए ताले भाद्रव मासरे ए रोग अधिक होता है। तेणु ये भाद्रव मासरे सूर्य विषय में पदे कहूँ सूर्यंकर नाम विभसन नाम ख्यात होता है। यही भाद्रव मासरे सूर्य को ओम क्षमाय नम ये मंत्र रे आपण पूजा अर्चना करी अग्रह प्रदान कले आपणकर खाद्य ठीक भाव में हजम होता है पेटर समस्या दूरीभूत होता है निरोग आप रही था गैस प्रोब्लेम जहाँ भी होना कहीं सब ये मासरे क्लीयर होबार संभावना निश्चित भाव में थाए। एबे आसंतु देखिबा मकर राशि को विषय रे। मोर प्रिय मकर राशि आपण मानक पई कार्ड आसी नाइट ऑफ कप कार्ड आसी आपन लाइफ रे अनेक अपॉर्चुनिटी आज देखा दूची किसी भी भल प्रस्ताव आपन पाखक आसी पारे कोनसी खुशी खबर आसी पारे आपन जा भाबिबे आपन पाखक जहाँ भी प्रस्ताव आसुची ता भी आपन पई ठीक अछि। भगवान को ऊपर विश्वास रखी ताको आपन ग्रहण करंतु। आपन भगवान ऊपर विश्वास रखी ग्रहण कले आपन को भल सफलता मिलिबो। ये पॉजिटिव कार्ड अछि किछि तो उपाय आपन को भगवान गिफ्ट भाव में प्रदान करिवे। भगवान जा दउछंती ताको आपन पाई खुशी हवा मध्य आवश्यक अछि। अल्प बहुत मन भितर कल्पना करंतु नहीं कारण भगवान दैथिबा प्राप्ति होइतिबा जिनिस आपनकर निश्चित भाव में आगु को बहुत साहाय्य सहानुभूतिर शक्ति आसीबो। आज किछि नै किछि द्रव्य आपनको प्राप्ति होबो संदेह करिबार नै। दिन बहुत बढ़िया दिन अछि मोर प्रिय मकर राशि आपन मानको पई। तेबे ई मकर राशि मु आपन मानको कहबा को चाहूची जदि आपनको लाइफ रे पेटर समस्या बारंबार देखा दउची छातीर समस्या बारंबार देखा दउची गैस प्रोब्लेम बढ़ुची मन रखंतु ए भाद्रव मासरे ए सब समस्या हबार जोग भी मध्य अधिक थाए। तेणु ए भाद्रव मासरे मन रखंतु सूर्यंकर एक मंत्र कहूची सूर्य
ବିଭତ୍ସନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଆପଣ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ କ୍ଷମାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂରୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ରହିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବେ। ସେହିଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଛାତିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ବେଶୀ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ବିଭତ୍ସନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଷମାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଯିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ମହିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 9 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳୁଛି, ମିଳିବ ବି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ରହିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହିବ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ସୁଖରେ ରହିବେ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେବ, ଅତିଥି ସେବା, ଗୁରୁଜନ ସେବା, ଭକ୍ତି ଭାବ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ତା ପୂରଣ ହେବ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ତାର ଫଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ସହିଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ଫଳ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ଛାତି କୋଡ଼ୁଛି, ଛାତିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ କାମ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପାଇଁ କେବଳ ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ନାମ ବିଭତ୍ସନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଷମାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କିଛି ଟ୍ୟାରୋଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପରିଣାମ ହିଁ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।